Buenas a todos, chavales. Otro viernes más, pero no hay Star Citizen Live, hay Calling All Devs. Y bueno, pone que eh, hablar de bichos y de bestias y demás. Eh, Se supone que vamos a hablar sobre la fauna. Y pues la verdad es que hay ganas de ver a ver qué se cuece, ¿no? Saludos Malísima, saludos Echo, saludos Monkey, saludos Lotter, saludos Seven, saludos Roy Roger, saludos RV, saludos Cami. Saludos Windows y mezclador de volumen. Yeah. Hey, everybody, welcome to another edition of Calling All Devs. I'm your host, Jared Huckabee. Now, Calling All Devs is where we take questions from you, the Star Citizen community, and pose them directly to our developers. And this episode, one of our most voted up questions was about, well, a very common question we've had for quite a while about fauna, about the non sentient or non humanoid life forms that will populate the Star Citizen universe. And so Bueno, está comentando de que recogen nuestras preguntas, nuestras cuestiones sobre el universo. Y bueno, pues ahí está el tema del Calling All Devs, ¿no? Y que una de las preguntas más preguntadas fue el tema de la fauna o la vida que no humanoide, ¿no? we thought we would go where most things start with design, and our very own Mr. Todd Pappy. Todd, how you doing, man? Hey, buddy. Doing well. I like the hair. Thank you. You, Thank you. you, Yeah. you, you have more courage than I did. I didn't shave. I'm going to let mine go and see just how crazy it is before we get back in the studio. Están comentando de que para hablar sobre este tema que va a traer, va a hablar con uno de los mandamases, ¿no? Del Citizen, que es Todd Papi. Está hablando del pelo, dice Discolando que está pensando en no afeitarse ni nada, el tema del pelo, a ver qué pasa cuando acabe el tema del coronavirus, a ver cómo queda. Well, I went for the mohawk last week, and then now it's down to this, and then it'll grow out from here. All right. So we're here to talk about the non-humanoid life forms that'll populate the Star Citizen universe. Break it down for us. What types are we looking at developing for Star Citizen? So we break it down into three different types. There would be insects or kind of just VFX that play around trees or things to give it life in that area. Está diciendo de que hay, bueno, qué tipos pues, qué tipo de fauna va a haber. Dice que habría insectos tipo efectos especiales, como alrededor de árboles y demás, para dar una sensación de vida. Then there would be boids, which are like small creatures like a frog or a snake or a rat, whatever we'd kind of consider to be appropriate for our universe. And then Dice que ahora lo que llaman Boids, que será pues tema ranas, ratas y demás, criaturas de un tamaño pues así pequeño, ¿no? Para poblar el universo. Like those floating things we saw at Citizen Gun a couple years yes, ago. sir. Yeah, just like what we had in Lorville. Lorville, okay. Sorry, Yeah. continue. And then from there would be much bigger creatures, like basically herds or apex predators or sandworms kind of thing. All the way up to San. Vale, dice que aparte de ahí pues habrá criaturas más grandes, como por ejemplo gusanos de arena o criaturas que sean Apex, ¿no? Que sean el cazador el cazador más fuerte de la zona, la pirámide alimenticia. Que solo estuvimos viendo algunos cuando nos enseñaron parte de la fauna Shan. Where do we start with? Where are we starting with the non-humanoid life forms? I mean, we saw the sandworm, I guess, at the during another Citizen Con. But what are we thinking without committing to it right now? But what are we thinking is our first non-humanoid creature we're going to see in Star Citizen? Comentáis colando, ¿no? Que bueno, que se han dicho otras cosas en la ciencia y tal, pero ¿cuál es la primera criatura que tenemos pensado sacar en el verso? So we're going to be working on the Space Cow, just to work out the new rig, and so obviously it's a four-legged creature. So from there, we're just working on a new rig and basically seeing how
that will work, and any sort of alignment issues that we might have on the planet, versus IK, so on and so forth. And then also building usables associated with it, so it's drinking, it's water holes, or whatever it's 24. Vale, dice que lo primero que podrían hacer sería vacas del espacio, Space Cows. Y bueno, la idea es tratar de, además de pues que con la traer la vaca, pues el abanico de posibilidades que eso traiga con la vaca espacial, el hecho de pues recursos que necesite pues comer o si necesita beber, tratar de plantear todas las opciones que estarían relacionadas con la vida de la vaca. 4-hour schedule dictates, and then from there we'll be the next big one would be the space whale that we'll look into. Y a partir de ahí, el siguiente que mirarían serían las ballenas espaciales. Y eso es lo que harían, ¿no? O sea, primero harían la vaca espacial y luego la ballena espacial, ¿no? So you're confirming space whales? Of course. Están confirmadas otra vez las ballenas espaciales, ¿no? I fought against space whales. I lost. No, space whales are great. That's exciting. You ready to tell us where those will appear? In Crusader. In Crusader. Yeah, as far as I know, they are native to Crusader. Wow. Ok, las ballenas espaciales las veremos en Crusader y hasta donde yo sé son nativas de Crusader, comenta tu papi. All right, well maybe we'll put a call into native. We'll call Dave Haddock and we'll see if we can't find out more. Okay. Todd, thank you so much. I'm going to let you go. All right, take care, Jared. All right, man. Take care. Bye. Now we're going to go to narrative director, Mr. Dave Haddock, and find out if the Space Cow is just called Space Cow or if it has a different name. Dave, how you doing, man? I'm okay, Jared. Nada, dice que van a hablar con Dave para ver si la vaca espacial tiene en realidad otro nombre que no sea vaca espacial. I just would like to start off by saying that I am in color under duress. That I do not appreciate this. I appreciate it. If you don't know, we won't get into it, but Dave does web conversations in black and white. He's a very noir person. It's probably due to the steps. Están soltando una broma, simplemente están hablando de una broma de que la otra vez tuvo un problema con su cámara y solo podían estar en blanco y negro, entonces pusieron todos en blanco y negro, por lo visto. O no sé qué cojones pasó, que bueno, que no podían poner otro setup distinta en ese momento. Y era que están hablando sobre que, pues ahora aparezco en color y tal, una pequeña broma sin más. Seven Samurai poster behind you. I know, it's nice. And I'm a big Max von Sydow fan, so. Who isn't? Who isn't? All right. We're talking fauna on today's show. We just got done talking to Todd. He talked to us a little bit about stuff. He mentioned that we tend to start with space cows, and I'm thinking that there's probably more information about space cows. I'm hoping it has another name. What can you tell us about space cows? ¿Qué les puedo decir de las vacas espaciales? Otro rollo. Esto no me lo esperaba. No, that's the in-lore name. It's just forever now going to be known as Space Cow. From here to perpetuity. No, we definitely jumped on that one very, very quickly to make sure that it was not known as Space Cow, because those things tend to stick, obviously. But yeah, I mean, we're calling it the Kazi Grazer. Se llama el Cozy Grazer, así es como le llama al bicho, y que trataron de poner un nombre para evitar que se le llamara vaca espacial, pero se le va a llamar vaca espacial, o sea, nadie le va a llamar Cozy Grazer, una vaca espacial. Kazi, yeah, named after the region on Terra, where basically it was sort of originated. Vale, dice que se llama Kazi después de una región de ser nombradas pues debido al nombre de una región de Terra que fue donde se originaron. Yeah, so it's basically kind of a pack herd animal type thing. I can read you the description if you want. Yeah. Pues eso, que es un herbívoro de manada. These que va en manada large y tal. warm-blooded herd animals were originally discovered on the vast plains of Kazi on Terra, most notable for their unusual method of carrying their young. The Kazi grazer has become one of the standard seed animals and can be commonly found on most terraformed planets in the UEE. Aside from using their eggs for cooking, the grazers are also used for their meat and in more remote sections of space, tanning their skins. A ver. Aside from using their eggs for cooking, the grazers are also used for their meat and in more remote sections of space, tanning their skins for heavy winter clothes. All right, so there's a little I want to...
Vale, está diciendo de que ha sido bastante extendida, comenta que ha sido bastante extendida lo que es el uso de estos animales para tanto alimento como para cocinar los huevos que tiene una forma curiosa de llevar a sus crías. Imagino que lo que hay debajo en realidad son huevos. Y que en remotas regiones también se utilizan o sea, también se utilizan para hacer ropa, ¿no? Unpack there. One, even though they're indigenous to Terra, it sounds like we're going to see them on other planets. We don't have to wait until Terra comes to see them. Most of Yeah, the terraforming. yeah. I mean, sort of the idea. I mean, it was one of the weird things that we were trying to kind of bake into the terraforming thing to kind of save us some trouble in the long run. Was obviously we had the Garen 2 incident that kicked off the downfall of the Messers, but the idea being that like terraforming kind of wipes out all the life on a planet, and so they reseed it once they're done with it, uh, in the hopes that basically that would mean that we didn't have to come up with like entirely unique biomes for every single planet in the game. Claro, está comentando de la terraformación de los planetas y comenta que, claro, que en realidad el hecho de que los planetas sean terraformados, pues va a limpiar toda la vida en lo que es el planeta. Comentaban esto en referencia al hecho de que vamos a poder ver estas vacas antes de llegar a Terra, que van a estar en otras partes del espacio, ¿no? Entonces que, bueno, en realidad el terraformar un planeta y que la vida que haya en el planeta se borre, pues es la excusa perfecta para no tener que hacer un bioma para, específico para cada uno de los planetas que haya, ¿no? Game that we could have we have naturally occurring ones, which would be like Terra is the naturally occurring. We didn't terraform it, so we could have its own animals, but that these animals would be kind of like migrating around the universe as people are settling on them. They would terraform a planet, and they would have to populate it. So they would bring in space cows and stuff like that. Claro, entonces dice que la idea es que evidentemente sí que habrá planetas también que tengan una terraformación natural, o sea, que tengan una terraformación, que sean así naturales ya, de esa manera, ¿no? Como por ejemplo Terra, pero sí habrá otros que sean terraformados, entonces pues a la hora de migrar la gente pues a esos planetas o poblarlos, pues traerán estos animales para poblarlos. So we could have basically kind of reuse assets, and we could kind of have a smaller panoply of animals and plants to work with. Claro, dice que de esa manera también pueden acortar la paleta de animales, digamos que con las que tienen que trabajar, pues al final sí que es cierto que podemos pensar que en realidad, ya joder, estos cabrones van a terraformar y así se ahorran un currazo, sí, pero también tiene sentido que si van a terraformar planetas y demás, es lo más normal del mundo sería que pues sí se llevaran vacas o animales que hay aquí o lechuga, ¿no? O zanahorias a los a los asentamientos nuevos que sean factibles para que la humanidad pueda vivir. So that was sort of the idea with it. But And the second thing was eggs. uh, yeah, I mean uh, I'll save that. I don't want to spoil the surprise, but yeah, just say that they have an interesting way of transporting their young. Vale, dice que no quiere spoilear, pero que porque le está preguntando Discolando que has dicho huevos antes y tal. Dice sí, pero que no va a spoilear, pero que definitivamente tienen una forma interesante de llevar a sus recién nacidos. That you Okay. can probably get later. All right. And then we also talked about space whales. Do we have a name for space whales yet? And apparently they're going into game. Yeah, apparently that's the thing. Yeah, no, we don't have a name for them yet. We're actually still kind of waiting on kind of seeing them, I think. Le está preguntando Discolando si en caso de los bañones espaciales tienen algún nombre pensado para ellas. Se dice que no, que en realidad están esperando a quizás poder verlas en el juego. Before we kind of dive into it, but yeah, the idea is that yeah, they are going to be indigenous to Crusader, and not for like at launch indigenous, but like down the road indigenous. But yeah, that they sort of exist within the clouds in the deep, kind of highly dense parts of the planet, and then but will kind of like
basically like breach every so often. So they'll come up to the surface and hopefully get to the point where players can actually kind of see them. And I mean, one of the things we're talking about. Claro, está comentando de que en el tema de los aviones espaciales, el comportamiento que estarían en la zona densa, profunda, por así decirlo, de las nubes de Crusader, y que de vez en cuando pues podrían romper esa zona densa y salir hacia digamos, zonas más abiertas, y ahí los jugadores tendrían posibilidades, con suerte, de poder ver alguna. Tiene mucho sentido que se carguen a los animales autóctonos al transformar el planeta. ¿Qué pasote? Esos animales son agresivos, dañarán a las naves. Eso es una cuestión. Dijeron que se podría aterrizar en ellas. Dijeron que se podría, más que aterrizar, dijeron que se podría como posarse la nave para poder recolectar cosas, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto será lo de recolectar, si recolectar aparte es el animal en sí, o al final es algo que lo dijeron así muy rápido, como ya sabéis, y bueno. I really hope we can pull it off, because we've been talking about this idea about tour guides, because obviously tourism factors very heavily into Orison, but the idea that there could be basically like whale tours, space whale tours, where they basically go out and kind of like look for breaching space whales, and yeah, and also the idea basically with a lot of like the sort of harvestable stuff that the PU is starting to implement now with like plants and materials and stuff like that. Part of the fun with these things is also like, aside from coming up with the sort of the name and the history and stuff, is figuring out kind of how we can incorporate them into gameplay. Is there stuff that you can collect off of them? That's what I talked about in the Kazi Grazer, like Claro, bueno, primeramente está comentando de que le gustaría la idea de que hubiese viajes turísticos para ver lo que son las ballenas y todo eso, las ballenas espaciales y tal. Y está comentando de que pues últimamente se están incorporando bastante recolectables a lo que es el juego, plantas y demás otras cosas. Y que tratan de pensar también en las posibilidades de cómo pueden pues implementar de alguna manera que los animales también tengan ese tipo de recolectables, algo para recolectar, ¿no? You can harvest their eggs or harvest their skin, stuff like that. Claro, dice, por ejemplo, en el caso de las vacas podrías recolectar sus huevos, podrías recolectar su play, su piel o cosas como esas. But like, are there gameplay opportunities for the space whale? Like, barnacle, Okay. getting barnacles off of it, stuff like that, to make it more fun and give players an opportunity to get really up close to these things. All right, I was afraid you were going for whaling there for a second, and I was like, but no, you're talking about being able to like land on them and maybe scrape collectible stuff off of their surface. The idea that they're going into like dense parts, and they come up and they brought stuff with them, and that you kind of, it's a race against time to kind of harvest stuff off of them if you can. Don't want to be Ahabs here. No. Right. It's a very good book though. I haven't read it. Con respecto a las ballenas, está como comentando de que de alguna manera, cuando ellas salgan de las nubes de gases, que traigan algunos recolectables, o ¿no? Que suelten algunos recolectables, como que los arrastren o algo de alguna forma. No sé, interesante. Y eso que ha sido lo de Discord. Buah, ha pensado en una movida gorda y se ha callado. You mentioned when you see the space whales, we've shown a couple of potential concepts on Inside Star Citizen, but we haven't locked down the final design. So I think we'll check in with Chance and see if there's any updates to the artwork. So Dave, I'm going to let you go. Thank you so much for fleshing this out, and we'll talk to you soon. All right, take care. All right, take care, bye. All right, thank you so much, Dave. Now we're moving on to someone who can talk to us a little bit about how these things are actually created. Character art director, Mr. Chance Rowe. Chance, hey. Pues Chance Rowe nos va a hablar sobre cómo realmente los animales son creados y demás. How you doing, man? Doing well. Good afternoon. How are you? I'm doing well. We're talking space cows and space whales here. Where do we start when we create these things? How do you make a cow that's still a cow but sci-fi? Take us through your process. Great question.
obviously when you're making humans, you know what they're supposed to look like, right? And clearly that's a pretty straightforward process of, make them look as photorealistic as we can. We have actors to go on and stuff. Now, once you start talking about creatures, then, it's kind of a wide open thing, right? Obviously. Claro, está comentando de cómo hacemos vacas espaciales sin que parezcan vacas, pero que sean vacas, algo así, ¿no? Entonces, el tema está diciendo que a diferencia de crear temas humanos y tal, a la hora de diseñar criaturas, pues hay como un mundo abierto de posibilidades. Obviously, we're not on Earth, so they could be really weird looking. Nobody knows what these things might look like. But one of the challenges, though, is that you want some ability for the player to understand what they might do, right? And so it's kind of why you start with just archetypes of things you might think of, on Earth, whether it be a cow or a bear, and not necessarily just in visuals, but also in behaviors, And so if I see something as a player out on, I'm like wondering, is that thing going to eat me, or am I okay to walk by? Claro, dice que una de las formas de empezar a pensar en lo que podría hacer una captura es ponerse en el punto de vista del jugador y decir, pues, ¿cómo podría interactuar el animal conmigo? Es decir, ¿me va a comer o tiene algo para recolectar o cómo va a ser el negocio, ¿no? Tratar de ponerse en el papel para tratar de definir un poco lo que sería el animal en sí. We really have to start, and you just got to keep that balance, because we don't want to make something too Earth-like. It's just going to be, a little on the boring side. But I think it's something that many artists love to get into making creatures, because the nice thing is you've got so much freedom. What's a space cow look like? I don't know. I've never seen one before. So go ahead and make it something cool, and it's. Claro, dice que a la gente le motiva bastante el hacer este tipo de cosas porque se sienten pues libres, ¿no? Para poder desarrollar en plan a su aire una criatura y que eso les mola, ¿no? So really it's the fun for us, it is. Dice que es muy divertido, realmente es divertido para ellos. To get, more creatures into the universe. Están muy entusiasmados por el tema. Being able to land on a moon or a planet and it be teeming with life, that's a very exciting thing, we haven't got to see yet. And I think that me personally, that's one of the things that I can't wait to get into. And for the space whale, which we've learned is going to populate. Dice que él personalmente es una de las cosas que está esperando por poder empezar, ¿no? De realmente empezar a hacer fauna como loco y darle vida al universo y demás. The gas giant of Crusader. We've seen 3 potential concepts already. Take us through that process. Yeah, that one's a little earlier on than a space cow, just in an initial concept phase, but that's a very exciting one in that it is much more different than a cow. What's a space whale? What would something like that be? A ver, un momento. Much more different than a cow, just in Crusader. And just the idea of being able to land on a moon or a planet and it be teeming with life, that's a very exciting thing, we haven't got to see yet. And I think that me personally, that's one of the things that I can't wait to get into. And for the space whale, which we've learned is going to populate the gas giant of Crusader. We've seen 3 potential concepts already. Take us through that process. Yeah. Vale, sí, está hablando de los ballenas espaciales, que ha visto hasta ahora hay 3 conceptos sobre ella que nos lleve por ese proceso. Yeah, that one's a little earlier on than a space cow, just in an initial concept phase, but that's a very exciting one in that it is much more different than a cow. Dice que el concepto en realidad empezó a dar sus pinitos antes que lo que sería la vaca espacial y que realmente es muy diferente que una vaca espacial. What's a space whale? What would something ¿Qué cojones like es una ballena espacial, no? Massive that would be in a gas giant like this, that's a que será masivo, estará en una en un gigante gaseoso como many ahora. Considerations for us to go over, even just from a technical side of how do we get something like that to be in the world where we can get all the way up closest thing and it's got all the detail on and everything. So that's a much bigger discussion, but very, very exciting thing. Claro, dice que el tema pues se plantea, ¿no? De cómo traerán eso al universo, tanto por la parte artística de qué es lo que va a hacer, por la parte de diseño, de técnica, ¿no? Y el hecho una de las cosas que están discutiendo es hasta qué punto se podrá ver detallada el bicho de cerca, ¿no? De cuántos detalles vamos a poder
ver en la ballena de cerca, que dice que está bastante emocionado por el tema. Thing to imagine going into. So, but early days on that, though, we're just in the concept phase. So we'll definitely have more in the future to show that's a little more towards something Bueno, that you están might actually see in game. Okay. So we know that this is still early days through all of the of fauna development. Whether this is something that we'll see this year or not is still being determined. Still, the pipelines are being built. It's too early to say when we're going to see our first fauna. But we start starting from space cows and then going to space whales. Do you have an idea what's next? Those seem very Vale, está comentando de que no esperemos de que salga la fauna este año, salga el que viene, que es algo que no se sabe, que está verde todavía. Y le pregunta, Discolando, de si aparte de las ballenas espaciales y las vacas espaciales va a haber algo más. massive things. What can you tell us about what might be next? O sea, si va a haber más, no. ¿Qué es lo que será lo siguiente, ¿no? Que nos van a sorprender. Exactly what's next. And these groups of animals are getting much more dangerous. I can tell you that. But they are already being concepted as we speak. So very exciting stuff. Definitely our worlds are going to get a little more dangerous. I can say that. Vale, dice que hay como unos animales rollo creepy. Creepy es en plan rollo... Podríamos decir rollo esquerosillos. Imaginaros, yo creo que por la cara que pone puede ser tipo Zerg o algo por el estilo. Están comentando de eso, de que las cosas se van a poner bastante más peligrosas en el verso, que ya veremos más temas de esos, ¿no? All right. Chance, thank you so much. Congratulations on your first Star Citizen video. I'm sure it won't be the last. I'll let you go. Take care, man. All right. Thanks very much. And that brings this episode to a close. I want to thank Todd Pappy, Dave Haddock, and Chance Rao for taking their time to be here on the show with us this week, for calling all devs. I'm Jared Huckabee. We'll see you next time. Bueno, y ahí fue el Calling All Devs, chicos. Y con esto, darle las gracias por las visitillas, por el apoyo que me dais, que se agradece tela marinera. Y el roadmap está, así que bueno, le podemos echar un vistazo. Sí, vamos a echarle un vistazo. A ver si está. Community, roadmap. Oh, mamá. Yo no creo que haya grandes cambios, sí. De hecho... Vale, aquí esta parte la podemos pasar. Vale, Mission Giver, New Abats, Greenhouse Improvements, FPS Combat, vale, Overusage. Solo voy a pararme si hay algo nuevo realmente, ¿no? Porque parece que todo está tal. La Cooldas Look, que nos había enseñado algo. Esto ya estaba a la altura de los mapas. Esto va a ser la crema. Esto va a ser la crema. Space Station, Refinery Deck. Vale, no vemos así nada relevante. Armas nuevas, creo. Ajá. Expandiendo la funcionalidad asistente de la multitool para permitir el corte libre, ¿no? El lanzagranadas, que eso ya estaba. Ajá. Vamos a ver el roundup. Que me cuela ahí. Feliz viernes a todo el mundo. Cada semana, bla bla. Escuadrón 42 y tal. Vale. Cambios notables. La siguiente carga ha sido movida en polishing el roadmap. Contact list refers to fish. Vale. Esto está en polishing ya. Y esto es todo por esta semana. No han hecho muchos cambios en el roadmap esta semana. Bueno, está bien. Y ahora sí, chavales. La Mercury avanza, decís. ¿Cómo que la Mercury avanza? La Mercury lleva ya un tiempo
O sea, ¿referís que avanza, que sigue? ¿O referís a que ha avanzado algo más? Porque 9,99. Eso es precio de descuento. Saldrá más barata. Bueno, chicos, ahora sí. Aprovecho para cenar. Daros las gracias por el apoyo, que sois geniales. Y estos días más diversión y esperemos que menos prisión. Hasta luego.